The pride we take in our brand, the work we put into constantly change the landscape and elevate real estate in the Gambia, it's compared to none. From inception, our goal was to add value to the beautiful Gambian landscape. That's why we are proud innovators of community estates. Kololi Sands is an exceptional piece of work, tailored for ultimate convenience and luxury, to bring you an element of finesse that is rare but unique in its own. This is also our pride and joy, and we welcome you to the exquisite beauty right here in Kololi and right here on the waterfront. Kololi Sands, feel the ocean breeze at your doorstep. Ramadan, Ash-Shahru, Ramadan, the month of peace is here, and I wish you well. Promotion. Send or receive your items through French Touch and get one of the following items: rice, sugar, onion, oil, and many important items that one can need in the month of Ramadan. Mbadingulu French Touch wale nyim promotion kudima natale nang iko nyim karo horomari umi yalon ko ikafa ko sun karo French Touch ko bakaso kaki Italia andum fanankela bakaso ta Italia French Touch ko imari isa fen soto no jele mumboko mano tulo jabo aning feng koten mu yalon ko sunkaro kono molka sulela French Touch komi albe alon nyame itel ka kontena la ki kamola joral bonde tubabu du kasambe Gambia banko kan nibe Gambia banko kan fanan ise feng soto no jele feng kendol mu yalon ko na bunko no joral aning feng koten mu yalon ko na haramadiya ko non titano mansula wo feng la French Touch na tatete la manga sando albo feng soto la jele French Touch ko ni la bakaso ki waranto tatete la bakaso taje waranto tata bakaso sanje ibe fendile la mi yalon ko abe mari kontanin la kendeke tulo bo kono jabo bo kono mano ba kono tamareli bije anim fen koten mi yalon ko nka sulela na dunia balu kono soko sunkaro kono French Touch ali kacha nyoya atel mi yalon ko albe Gambia banko kanga ali kacha nyoya plus 2203152 waranto ila headquarters mi yalon ko ila bumba mi yalon ko abe France banko kanga plus 336594 French Touch itele nata purka baluwa sone andi Gambia dingul be Ramadan Ash-Shahru Ramadan, the month of peace is here, and I wish you well. Seko inimbara. Mashallah, jai inimbara. Nye kontong seko ngeni dibal be kontong ni jama muslimun be jubera sande. Alhamdulillah, kana nge jo bake mbasola info ijaite. Baraka. Seko molbe diam kan soutela Active TV molbe de mi alon ko molbe kan soutela bari jamane be jam etelam Ibrahim Jaitati nsebule ni mole nyokonto se fambo mole mulbe jubero sande. Bismillah basta alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mab'uth rahmatan lil alamin. صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Sekou Umar Jaite nge konton bak Asir TV mogoli ila baraku nyani malam konton dilo folole tela ila do ko Gambia dimmen be Gambia imbantala dunia bele bajeka bas harmadiya do ko ibolale ani ya dino fanan do ko yin fulo mo men di men samba ka nyofe o mo ku balit yanda oto ke konton wala fam fam ni do ku nyogol be ani be ke folo ke be konton tenten juber la ni men bena juber o kala ngebe konton sun karibala ngebe konton liratul qadir ba fananda men ngalo ka ko ndun ta wato kono te ila timinandia la wati ndingi be no ma programme nana ta harmadiya la karola misli adino la karola parce que fo nga fote tendege dunia balu la karola o bejele alkam balu la karola ni mume be kana Active TV la woto ke ni mbara o karola baki plani juber la ke be konton ila hormola ke be konton ila barakol assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Alaikum salam. Seko kontondro tariata sutiata bara betiata kende ke ya bereko. Abaraga baga seko nge kontong bulol kadete wato muka soto watol bela bara fele dina raka funfe jang pour kana kudanten kacha mu yaron ke be dending sunkarola. Abebe denna dino la mo musulma dino. Nyanta ka kol mul kacha bi ku sabalo mi yaron ko kuma da kende ko me wato mun na ten sign ten follow sunkarola kuma karo nyum fangala kumaya fulanjao tiltal la yalon ko ndunda kono sayande ala kumaya sabanjao lele kadiro kumaya yele baga ko de mamul kacala science and seko banga da mo sunkaro fangala ban kar horma no nying seko sunkaro atena ta nyaadi la dunya ko alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى سيدنا والنبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أنسى بمرولك وتكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باو حدمدي على تيمو أني مسلمي أدين على تيمو كوكون دين نيبات ويتبع الحالي التالة تنتجي فلو كاجي كنغة نيالو حكو ديالا hadamadi ya jo yala naksoto ba altala tento na jayo hakko hadamadi to keno la foka bambara fangan karandi menna walam to nyade ay mendi kila la nyanta tento la nyame na ni nyanta jay la nyame na nimbe alhado non ko le nati o kamala ka tento wala nin ka jay wala anen aya dum alo jomba membulu narin natilum kilati alayhi salatu wassalam to ni nemo nyin ati man sababu fasaji di wakam anado kunyogol be ani men no ma fo janning alkamalul musinin almola asunia amin ye dingira banketen ana fa warta bake mbe do andi na fala woto do parce que sun karo fa na smante ya nin ko be duna o be do ngami abede ho wala to nyaadi seko do taji do kendege man saba man sakallan ke jalla wa ala ay men dali alquran o kono la wala mo atel mo o men sonta alquran kita liman ya mo woliti atel mo o men sonta nga sun karo sun farla yande alkan mi nga farla do ko ten kan nyamen na janning atel bena bari ngala kanyin alhalola ke tanyin kantin kamara alsilan altalanya hannin ayo dan tanon neto alon kafo ko ay ko mebe bane ferek kende mo ko en ko mbato ay misali fe ni na hada madiya to mo ko en ko betula no mali betula no nyame ngayo yitela be fo ha do sa fo tun no ma bari betula no nyame na mo yitela wa fo don tun wala to nya na fami be je fana mo yitela ko don tun no bar altala fe ta abe yitana nyin ayo ko no la jam ha don nina to jube ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun nina to jube ala nya silam membeje hada man munafan ate soto no la ala nya silam ko ma nyi dunya balwo abadan no hada madina nafa alkiyama te soto no la ala nya silam ko walam to nyade ibe alabato fem kala be ka soto ala nya silam den karo na fa bado moti ala ko mfelenti nga sun karo di alla nyin kamala ala nyasila mboro ali sa soto no nyamen ne sun karo sun nyanta kala nyame ya sa tolbe timmandi don al tala tentu ya jay katun ay sila dole itandila men ngalo mota kenala moy nat al tala let walam to nyade wala mo afelenti ako nga sun karo di alla nyin kamala sila al tala o munafa bare tije bari jannobe kala ngadi mo ko ten lale tunni janning ateli benala ngadi mo ko ten lale tunni jannatel benala walam tonya bari memmu nafati janin fismante ya ay soni andiro men kentel yenje amo ke dol yenje meni tambita nu sego bar janning kacha bitanya do ni ko ngadi ning ala ko ayadi modola jannin telibina misil ma jama bi bero la sego e senyine karo kinole jumala bijan sitanin telibina aha jannin teli benala da mutano annabi la nuhun nal
Wasidam tano annabillahi nuhun alkanu altala ko kila en alquran o kono la. Man saba man sakallan ka ka en ko nyina mu dinoti. Ha. Dino men ngalon ka fo ko nga nuhun nga ya mari atelena. Nyina mu dinoti dino men ngalon ka fo ko nga annabillahi Musa ya mari dino nyina Ibrahim. Nyina mu dinoti dino men ngalon ka fo ko nga Musa ya mari nyina la. Nyina mu dinoti dino men ngalon ka fo ko nga Isa ya mari nyina la. Nyina mu dinoti wo dina kilin nato le kita kam. La hido men ngal ata afo ha wala akhajina minka wa min nuhin wa Ibrahima wa Musa wa Isa. La hido men muta wala la hido altala la hido men wala mu ka batu. Ha. Ka batu ka kilin bagayandi. O bato nin kili bakande an kono na ta joran ledi misilimo laje inyanta ka menke. Woto nsafo en ko altala fanga momeni dante. Nsi wolto gol natoro nyin ulul ajimol ka fo nyin le ko ulul ajimol. Wala ila ko isbir kama sabar ulul ajim min ar-rusul. Woto nte alabatu ko dila kila be sabar eni mantole aliamuta komi ulul ajimol sabarta nyamen. Dot ni ato jube woto annabi mo folol men yalo ngeto wol fota ala ko le foki enten sallallahu alaihi wasallam nga farla yandi ma komi nga farla yandi dol ma nyamen na melitambita in kamala silam alanya woto alanya silam boro ala yole dinna ka ke sunti walam toñade saynga tenten woto ni bota sunkaro ko e fankoro silale est ce que ente dum njara tale ban wala man njara toña wo jaro mo munde to wala wi sonde me kono yemune soto je nunto ala la kuoto kasilanga nya ani mbi yemune soto je kunu yemune korosi ani mbi yemune korosi je watme ne bota sunkaro kono e fanforo janto sutele sonde me kono yamne e sonde me a jara tale ban wala man njara ha wo kola ni te a suteje e sufol bena funtini da mo woli ha isu fol bena funti la ngol parce que ni ala nya salon soto adama din todron al taala ko sima hum fi wujuhihim min athari sujud ako ni ala batulali ni ala nya silan nali nke sute e nya dale la sujudo dingirali anin ala ka noro men funti ndi bala sibqata allah wa man ahsanu min allah sibqa ala ko nke sute ni la ala fankana noro men ke bala aka sauro men ke bala ni je do mobe ka to dinol ni mu ala nya silan nali ala ko no fundal mo e ro fungital woto mobe na to sura sun kan sunna kila ko sumu tasahu akuna sunta don alka kende yal fengo ni yalon abe da hanyin kale woto sunga ni nyin ka nugo fanan ye da hanyin kan wati men ay wato soto ake da ha alon ka ko nin ay da ha wati men na pare ta ka doko ke doko ka so ni abule wala ake da su kafiro ito e ga sunte nunto janila masin ko be na ya abira fonna nyin sun ko ni milo wala bare anata soto moli ton telefon do moli nyoje men yalo ni kacara na soto moli to ko sunkaro ko nyi tan da ko da fansi kar ko ten kono bari na ta sunte ko jare yara men yalo ka ko e bela na fu ko na ko min bitcoin nin ku ko ten ni kaaje ka ko sunkaro ko no e moli ka sandiro menke e akasiya bakel misilmol yo wo muy la sandire bundati wol yaron ka ko economy men fo nyen to ko la sun wol jara jilla sun te economy kuti amanke economy de ka hinna nyola e ka bala fanyo e ka kol sun andi nyo bandi tare la jara bunda fanana wol fanani ya sun te jara yara nyin la nyin sun aka kende ya sabule parce que muneketa e ka do ti katra do li jara la wol kana sun nin sun karo ko tala wat men ni nguta je e ka kende ado je bare telephone yalo ka ko te la boro ma men sab wolam toñade woto momen yaron ka ko jangara do be la si sunno aka me tora sunno ko ta kendi e reba ni sunta masula de maro sabula askeno ki banke e frambe ta mamuna fan sotol misil mo altala la dalo no mal prano no malin ki la banke no ma ya la man na fa ko te keno abada ni o je do woto tele makanya wolam toñade ko wolam toñade sunkaro nadamandin fo wala kumaya to science ko tiltal laba mba kono manjam fa sunkaro sa abandulanin kum mbe nyatlin kawal ni tiltal laba se ko
gambero be jubero la mol be jubero la ala kuma ya mo o sahata nge konto o karo fana na bake ngin karo muinti men ngalon ka foko ana fa warta bake hansa sun karo la karo la ye hakatu nyenga do tuje ni ka sun do be je ala man kole ala wol ka wol man konkolo ni mol be tasilo ka walle fugarol je nin kumo iko kutam fana batate je ni wol yo je do ka mo man kole ala mo man ko bar atala sunati nieti tar sabo nyin sun wati ni ite be konko la place o lon na hadamadi yato sun karo ko ni moje men ngala ko konko le be lan son adu ana fabe bu le be do sun karo ko konko kay te jaadi min do kay te kenya aka hinno le tariandi ka stondi mora adu hinna do kila sallallahu alaihi wasallam nale hinna ta mo wala men yalon ka fo ko ibali nduma manso inalia manso men ngalon ka fo ka bali en san wala to nyati yo ni nata bola sun karo lati talaban kila alaihi salatu wasalam akumata kan baki kila akumata sun karo lati talaban kan kuma nyala men ngalon ka fo ko anyen taka misil mo be sukundi anyen taka misil mo be hammendi anyen ka misil mo be dur kotondi baro bara ni te bara yedo ka fo am na ay safan kila la dum nyogo memu misil mu'minol be ba mat atele kanyim hadiso foten ako kila alayhi salatu wasalamu aketalenu ake duru koto ala batola wato mume bela wato wati ni nyalo kila la duru koto sembo warta bake ala batu ko mume bela ako bandin sun karo sita ake duru koto nyala men ngalon ka foko akatambi wato mume bela sagamita nin kemelon aka keme do fanan ka fama ake keme fulla masha Allah wala fam fama ka keme do fanan laka ako banni ta do mu mebe jube ibe men tarla je ni nyintili tan laban fanan sita kila ka duru ko to menke nyintili tan laban kono la asembo ka wala mka danga ate fan dammanna fakala dimbayal fanani be kuni ka fo en ko ali wuli nyintili tan laban balundi ndesan mba aisha atilka ni hadiso fo mogoli قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أصل الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأخرج أحدا وزدا وصدع إزارة أقول من سيدا أكاد دمبال بيكونين أكاد فانو سيتل ولا نبا فلان تلاكم فانو كيل أنو على كيل أربو نيارين أكاد كوفو سيتل كبامبان أم رسول الله بيكوتك nim ala laara nim femu nim matila be ka fa ko matila ci kale ka sembendi am ka salo la o matila kam mume fo janni ti talaba nyimbe ban ilaha illallah ala ko tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma rajaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun ako nyin keta molti men nyalon ka fo ko ike fan karo jam fandi la dulala fereng ibe mal bo kilila ni anin ka jigi fana ibe atala danila ibe silandin atala nya kisi ala yang kato mani ibe silandin ala mansaba ya fon nya hadi yang ka ku fon te je fereng nyine mu atala fon ka silang ala nya nyine fon hanni ala ma fa ben yang ka tala ni ma badu bari mari kilo munyante kasilanya ibe altala batu kan yin ku fulola ibe silandi nganya la mari yanye be silandi ala yankatonya bari wo kama ay be jigirim fanan kafu ko altala be ne mala le fanan wala tawnyati amanda wala fanan memba bulu fanan ekeci me fen men ngalo kafu ala ya di la harajeli to e ko fanan ci ka kadi mo golla ala ko nyum mo goli ngako men parende nyini kamma be wa kuwo kontane kuwo hada madin kilim malum ni da ma kilim malum mbe ko ko la nyini en kesara o keta fi sa membara donc ni nata o jube kila alayhi salatu wassalam ala alisaten yo mba ay sadu nga hadiso mba ay say hadiso banke ko teke da sallallahu alaihi wasallam aketale mbele ko hadiso me na tingile fatun do kafunu asin
kila kilo kafu alayhi salatu wassalam hatingol na ay sakayen ko lundo kila alayhi salatu wassalam ite fo nyola do mandimba bay la junubo be kafar yemenke amenke la fana yel junubo be kafar wallahi batula te ifo nyodo mandi wallahi inna fatahna laka fatihan mubina liyaghfira lak Allah ma taqaddama min jambi wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka do ni na to fana ni na to be jube kabren ba ay say nyim banki ay akomba ay say ala yo menkente yen fonde fana tekel altalaten tulati ka jayiba wallahi c'est kamin do la pato mu ka ala tentulo voilà ha ni mo kera kila ali haloti ala ko yam faate ma fembe no ko la kila ila junubol pa ma ba na mun be entel duma sinan tel wallahi ndel nyande kala nyaadi sun karo la kuma ya mu nyinti ala ya ton bon karo kono la ka alquran o jindi akono la wallahi ala ya ton bon karo kono la kalilatul kadro ka kono la bawo aya folo men afu suratul bakara kono la ko le nga jindi sun karo la kono la sun karo wati jomaalo mo aman wofo ha سهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان do kira sun karo kuma ma barani ta fesa da lado to don ba man sa kallan ke na ta yi tan naje ka fa ko sun karo alqur'ano a hajigin di til tallaban la kono la bar janno be na la folo ay aya dole naati ka fa ko sun karo jigindi na alqur'ano jigindi suuto la ko suuto membe barakari wala laylatul qadr hansa be je chodi kam bari amafo ako don suuto be barak suuto membe barakari bara amafo sunta jommo inna anjalinahu fi laylatin mubaraka sunta folo mem aaf ay karofo bara man ala karofo I follow forum volam inna anzalnahu fi laylatul mubarak mubaraka ay follow memfo janil laylatul qadr bina janil laylatul qadr bina ay follow memfo wo follow wolo mu alqura ay follow memfo wolo mu karoti bari tudom barakari ay sun karo le fo bar sun karo wati jo ma mo fa ko don karo kono la akole sun karo akole don sun karo kono alqura no jigindi je bar ni tati nata jube abe suto nyin chodi kan anin titalla bang nyin chodi kan anafo inna anjalinahu fi laylatin mubarakah inna kunna fihi munjirun ako ngaji ndi suto men ba ro fa man suta to ofo basilan ka dala ta ka suto to ofo abe ko chodi kan o adula ko inna anjalinahu fi laylatil qadr sina afilenta suto to ofo o suto be wati jomala kono wala mutil tan labangi kila alayhi salatu wassalam akitanu aka itikafo ke wolum ke iboko mume beto takada mi roto tilitan awoke fo sunkaro tilitan folo tilitan folo ni be bana dawda ndi jibril jita kan aka ebe men nyinin kan amantra nyin tilitan folo kono odumo kila be nyinin diro la sallallahu alaihi wasallam abe nyinin diro la abe je kote ke anata itikafo ke tilitan fulan jam kono la abe pare la wala dawda ndi jibril jita kan aka en koy mari ko ngafo ebe men nyinin kan amantra nyin kono la ibe je kote ke anata litikafo ke tiltal la banjang kono la yo ba janabi litikafo ke tiltal la banjang kono la ahatara tunni ate fansi botale alayhi salatu donc alo sibol fanan saibol sotal men yalon kafo ko yara sibo ni nyogon doke ala sibo ni saibol sotal men yalon kafo ko yara sibo nyogon doke sibake donc anata suute kafo ko jara yara be men nyinin kan abeti talla bangle kono tabani kono ala alhalo tata nyin nyama til talla bangi ala ko nyin til talla bangi ala simante ya
ke suto membe je wo suto nte altala ka kuul mumbe to ben suto nyine kono til tan nyina kuma ya do nyinti kila alayhi salatu wassalam pour andi yalo adiro kabirin ala ya bula sunkaro kono la sunkaro suto nyin fisiata suto libeti kabirin ala e alqur'ano jigindi lailatul qadr kono la alqur'ano a lailatul qadr fisiata suto beti kabirin ala e alqur'ano jigindi sunkaro kono la sunkaro fisiata suto beti karo beti karo beti sunkaro fisiata karo beti yo ni nata wo jube ala la kuwo kunnin ay fismante ya kuwol bula kuwol konole sunkaro fisiata karo beti o mto nyalati ala fana ya dali wonya ni gota woto inata jube ko tike wo sunkaro fana kono la awatol fisiata nyoti yo ni tiltal laban siyata sunkaro tiltan foloti anin tiltan fulan jamti yo ni nata jube wati be wo tiltal laban fanan kono la tiltal laban ni na suto la fismante ya nyaawo nyandi mbaro suto l fanan kono la suta kilinde be wala fanan na rafisiya ni tiltal laban suta dol beti e man tan la man sabaya fondin sereyaaji wala to nyade sunkaro fisiya karol beti wo sunkaro fana na tilo nyini fana ni tilitan fula folo nyini tilitan laban jang nyina sport fisiata wot wo tilitan laban jam fana suta kibe wala fana fisiata dino tilitan laban jam fana na suto ni mebeti yo man saba man sakalla ki ala pol mu mebeti kende wo nabo foke suto sunkaro la lailatul qadr o nyini ala ko nga alqur'ano jigindi wala kono la comme nga ko ma nyamen na nundo ay suto fo bara man suto to ko bar ja ay suto to ko fo wo suto to wonin ako inna anjalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salam hiya hatta matla'il fajr ako tonya ndale alqur'ano jigindi naman sabaya la ni karo le qadiro suto kabo lahul mahfuz wala to ana dunya santo naflo baytil izzit nga jigindi je barkabra fu kila ansila alqur'ano la jigindo ayola fu kila ila tul qadiro kono ana manto bar sida da tali la tul qadiro yitala kila la kafu ko muni aken ni alqur'ano jigindi la tul qadiro ni suto kono la mun lailatul qadr o jinna mun fenum lailatul qadr o jinna walakin da kay wo ma adiraka ma lailatul qadr man alquran o jigindi ya ko ken sende mun yalo ne bam mun akeni alquran o jigindi lailatul qadr ko yalo ne fam mun lailatul qadr o akay wo tumole lailatul qadr khayrun min alf shahr lailatul qadr o nyin atele suto fi simanti ata kar wuli kilinti la ilaha illallah kar wuli kilinti wo karbul kilim men ngalon ka fo ko e ka suto fanam bezlo alabatole la e ka tilo fanam be ke sundinne ani jihado fanay bo samba kan yorani alquran karam haju tela ninni nete karbul kilim momem be nyin alhalu karbul kilim ni alabatu lailatul qadr o suto yesa o sali yela sax fo sali jama ko lailatul qadr o suto hana den ta sax ko la ni keje ani dala sikilino ni ata yadi miskino la abentale lailatul qadr o suto akamun takar wuli kilin itabe lailatul qadr itabe sadabo la kar wuli kilin bare ani de ala ko khairun ama fa na ka nyanta ama fa ni kar wuli kilin ka nyanta akul alf shahr official ya ta kar wuli kilin afsiman ta ti men nasila ala drone yoro natra tuna kole ka alf shahr
abe ko kar wuli kilimbe nyamen je fasoro ka dori muta dol kali kar wuli kilile kanyandi ani kar wuli kilim man kanyam siatat ala ko afisiatati afisiatati anyo gon kar wuli kilim ba afisiatati anyo gon kar minyon la ba ala to ne bolondi bar karilo men ngalo ka fu ba sembo warta baki ala e barko men keje ndella kan to ka fo kitimmo kitimmo ha kitimmo muna ken ni ka fo kitimmo ni ba fa janka kan dolto na ko kan dolto sa fo ko late ko suto ni be fasaro le ka fo late ko suto nyame le latul khalil wala late ko suto ala ka ko pare dam wala ken wo do ako amuran min endina ako yufa kullu amran min endina ako jelen ka ko mu me be talani kada ba chori kan ay suratul dukhani ala ko le wolun nen ka ko be tala wol nyanta bula dame na nge ko be bula dula ni le khadiro nyin ala ka ko bendi ka fo kari nyanta nyina sufla nyina san kono kila ko alayhi salatu wassalamu nin hala madin ta fo kar nani ala ka mala ko kile ala haraje misil mo la kafir wala arjana di wala jahannaba di ala haraje asiyo anyanta akol be safel kunna di wala wala kunna ko wala bari nyin dingirato ya wol be safeta kabir wala bari nyin ko tan ko anyanta ka mune sot wala katala dingirato lelatul qadir usudo wala ken na kan nan ko kan ni to na man ka kan to ka fo ko kiti mo wala mu parce que kito le ke la ko ka ko nya ka ita mo wala mo gondi kito le ke la ko kan ala ba kiti kan ne ajenta ka kiti ko men ne tela ko ka wala ken ka fo kiti mo suto mo monding kito le ke la ko kan ka fo kiti mo suto ni kiti mo suto nyin saibul sotal men ko abi saidi lo kuduriye foy dene hadiso me kila la bangabe men banke ka ma fo ya fu kari ko kila ko ya me tene hadiso me kila la be men banke ka abi saidi al qudri ko hanne ya mele wala mu lilatul qadiro kula hadisoti akoy lilatul qadiro kila ni banke alayhi salatu wassalam ظهر ليلة القدر من أواخر عصر من رمضان من عصر أواخر من رمضان القدر سوتو نينين تلتال لبان سنكارو تلتال لبان ليلة القدر سوتو نينين ako katuma ketala ajin tiltam fula fulol be kono la maaje ako kila sallallahu alaihi wasallama kafo bi mutil muwanti asomanda akoyen ko ntede nimmem beliti kafo kelante kila fi sallallahu alaihi wasallam isa be nyin lelatul qadiro nyin kabo bila wala mu kabo nyin til muwannin kilinga ha somandala isa ke wala kata fu jannin karobe fal kabirin kila nyin banke yen anata fo yen katu nyin til tamfolol be raita nan kafo ko lelatul qadiro mantra ko be menyininga sidan woto alsalon kafu ko wolum tiltan labang ni na kuma ya do jure ba tan nimbe mbani ni ala ni tiltan labang ni kon woto tiltan labang ni na kuma ya ita baket sahada kende anata fo ko sallallahu alaihi wasallam akoy katu ngajere til muwannin kilin somanda til kamun bi mu til muwantin dun ta suto ko sini mu muwannin kilin ti misal fe ta suto moda kunun ko suto men kono ta fo ko sini mu til muwannin kilin somanda osmin suto nya ko ngaje ka fu ko nga insujidita liratul qadiro wolun neketa liratul qadiro somanda liratul qadiro itanda bara somanda insujidita ngaje be sujidirin potoni njiyo le kono la wala sibo kono ha sibo kono kila ko ngaje liratul qadiro somanda be sujidirin potoni njiyo le kono wolun abo banke alum menna ibe tilimu wanet taytil muwannin kilin suto wala bayindika kabin wotil muwannin kilin suto sita idum ta kono kata somandala aka saydi ko dili ko ako sanjiyo natana wo suta la bangi tay wolom til muwannin kilin suto wala bayindika ko sanjiyo natana suta kabin sanjiyo nata suta la bang ako fajiro sita nga fajiro sali kila en sali ndi subahola wolum to bawo to me ko keti kunin fang ta kering ikasibi kankaram ikasibi fang ko sibi bulon nin fang leta kala jama ni ko mulin di kasam balo do lije
yalo nin jiyo nata wo nyama jiyo be dunna jiyo kala jama ko jiyo na kende jama mo sina menke ke jere be jama ko no tembo abu kila sujudi ta sallallahu alaihi wasallam kabira assalamu alaikum ke ndema ko dire kila ala sibo banke nyame na même fo nyambala me kan kabirin somanda nyi mansi ngaje kafu ko sibo nyi afu nyame na ngapoto noje kila fondala anin annun fanam donc woto jam weto ya ital kafu ko letul qadiro ni hadi afu ko abenda tilmu wani ki sutolet wala to nyaade ha parce que akun ngaji letul qadiro somanda mbe sodi digin potoni njiyo tema nin sabo be ngani hadiso me kila sallallahu alaihi wasallam akun nata je kila sallallahu alaihi wasallama aga sibo nyim fo nyamina tilmu wani kilin somanda kabira assalamu alaikum ta jiyo nata usuto kabira assalamu alaikum ta potobe akul fadala wala ma fondala ananunda wala mtonyare but seko misi mo be ni l'American science thing foni ya miracle letul kadro ase sot no tilmo nen kilon kono isa correct no ba ni mo miraso ni hadiso ni tintingale sa sotono yo mune akendi hadiso lo min ngalon ka fo ko lonna kilimam barangala letul kadro suto lonna dori ko wala ke kila kun alba nyina alisa nyinin sallallahu alaihi wasallam ay memba wotiri kankeri kono la alisa nyinin tilimuan nin kilin suto alisa nyinin tilimuan nin saba suto alisa nyinin tilimuan nin lulu suto alisa nyinin tilimuan nin horula suto alisa nyinin tilimuan nin kono to suto Tahonda tilifula wala kabule tema ala ikafu nyina la wotri kanke ikafu nyina la ko letu kadro nyina wotri kanke kono to nya tiltanda ba ngim bele fo bari ko wala na ta ferne fanan chodi tiltanda ba ngim kono la wotri kanke ni na dañi hadiso jube lonna dol fanan la bahsiro to men nyaale ka dum hadiso ko la ka fasadin tali talbe ndinne pour sa faamu nyamen parce que ka kumo me ninka bondi wandi kana kanati la kana aninka fahamu wal manke kilinti no wate kilinti do ni na to jube kabiren kila nyim banke sallallahu alaihi wasallam saibol na ta sotole meni sibota lilatul qadirola ko iraje tilimwan ni woro lanjang tilimwan woro la labanjang le kono wala mu asuta woro la labang yiwaji aje wala kono kila ko men sibo ta ye sibo men ke la sibo kila to nyaati ka nda kila fa ngol sibo ke sila woni ti wani kilin nyim bota nyoko to patiki wolo bota nyoko dal ha yo ni na ta jude lonnal ko jam fodu lelatul qadiro aka keno nyinti nyinang ay ben tilmu wani kilin sutoto wala jaar ay ta ben tilmu wani sabo sutoto aka ketende bang fo nga fo jabe fo tilmu wani kono ha dole hadiso bi nin ka wati men naka keso so to nyun kuoto e ko tumado memba fe laskeno ten kendege yo ni nata bo woto fanam ibn abbas la hadiso wa yanati kafoko lilatul qadiro suto ila banke kamani ko silo men kala abi ni woro wulan jal laban suto ko til mo ni woro wule ko le chodi yo nyin til mo ni kilin til mo ni salatil mo ni lulu til mo ni woro til mo ni ko moli chodro kala bar chodro kita menna baake wala til mo ni kilo mu wani woro wuloti ha wo fana dalilo na ta ka men yalo ka fu palata bawo kila fanko mol men sibo tatil mu wani woro la ba nyin sutola ha kullatil qadiro ba ko la ko yalla sibo ay man tabe musoto le sibo ni mu tonya ka dum defna sibo tala wanyal sain dol nyin wol be la miro le fo nda ko la miro bay fana le la londo le fo bari mun ko til mu wani woro wala wol sibo ta ko annabi on ba fan sibo dala nyam voilà kila na ta fa kal sibo dala nyam fan sibo dala ten ni na ta jube abdullah ibn salami kabirata yin kale hudo le tumana ta dun ka dum muslimi adino ko no akita landa faraso tije kila la duwa sabula abdullah ibn salami kabirata na yin kana ta chodi roke tilmu an ni woro wulo nyinela ako mun dalila kamma ni na
worowulo siyata bakele ha ko men tambindi mosi tintin nyin wotri kanke mume be kanje bari mosi tintin bake fana muwani worowulo nyin fana kam ko min ngafo nyamen na kuoli ka bunun tande bari ka tambi nyolale jan ni ba fula nyin lung fana kono la mune mosi mem mutano kar fismante ya bambandi bake letul kadro staraje moso chodi no til muwani worowulo nyin katum banque kata nyin dol ka nyame banque kita kan non til muwani worowulo duna hadiso banque de siyata ka tambi nyin dol yaji sai bo ko samfata worowulo ko samfata worowulo e ko le bank fata worowulo e ko le ti woro e ko le lokun ti worowulo e ko le ni tara ka be ka to afle sinya worowula bereke so worowulo yo ni tato nyin jube ñu worowulo mel lata ñoo kanten ate fana ngala banque bondi woto ka tintin kala dalilo ki nyinti tuma do worowulo hini be bambandi bari nabe lum asilum hini be bambandi bar til muan worowulo junno sita bola bambando kafula komi hila kan til talla bam hina bambando kafu nyamen katambi nyin lum do la sun karo kono afana nyin dalilo soto je ka banque ala taban serol fana ni beje nyin til muan nin kilin til muan nin saba til muan nin lulu til muan nin konondo mo saji ni no nyin kono taban serol fana lan ba kila ko wolum tilo hin ka funtile lila tulu khadiro suto nin asomanda nin tilo be funtila aka funtile abe kotin am ka mo nyaaso am ka mo nyaamu ta ko min lundul ka kenyamen atilo katara ko irine femu katara nyaa wolum fana karo katara kenya menna aka muntale ko min ko nemira on fara ala alhalo katara nyamenna yefen keje afem nyen talante yo bondi jatu talante yenyum fana taman serol fo kila fana bankero ni alayhi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam abaso manda fana albi o min bi kala suto ni kala to kadro to somanda aba to katrale am katara kandirin am katara sumayare ita fon la bibe kandirin baake ita fon la bibe sumayare baake wala mtonyati adun sang fana balo be katara ko irina ni ba suto fana ko rusila filla dol na taje on koros kela la ko le hanna matra hadisa kono bari ko won falol ni ngulol fana kuma kan mukasiya hanni lon na dol balantala bar mol ka korosilo kele atatu nin amanke hadisoti amanke Quran ayo fana korosil lon dol fana be jele ko wol fana be jele kende kende na korosilo ke nyinto woto nyi mulung nati nyin til talla ban sita adu wolun di asuba o suba ite korosilo ke nyinto sako ni ala ede ma men suto balundi bari mome men fo la do ye fere ke ye til talla ban nyin suto talla ban nyimbe akuma ya mume be balundi akuma ta ba ke se ko ma akumata bake seko bangil bedeada iseneata set kuma kamul bedeada seko kachani lobe jam fala murana na kotake menat la kotake ngana pasungkaro hansa na banda kodo le fa biye mi ala ko misilmo ise tundu no mul kam pour que la dinota ka bambandi ngana ke sungkaro damante ko mi ala batlo damanda yo ani mudol final be bi jele mu jakabo di sungkaro banda wanda bandula mudol mi yalan ko nyanda ka sumang wajibi ada misil bang aku ko mudol final bondi ani mako jamale ka jala sebo ye kudo fana maja kumada mu worawulo nyina kumati worawula yo nga kontirdo fana nyimi yalan ko fana kumada misil mo la balwo ban mu tanni kilede Binawul be kacala le nyinde kala na kacala bawti be kacala ko boni mole nyodo ada lom molti mi yalon ko ale lonke adino la karora ala damande mun karpa ma ko kata anyole si molti mala baga akumala siko konta de baga ngen so de bi mol mi yalon ko la moro kembe konto na be chebla sain se ko le mole nyo konton esarodi basan tala mbe mogol be konton na sunkari bañi nam bafule be yentare mbafule be allin karraja mbafule be wakilo menke nun to koma ala kari kana rasulullah uswatun hasana ya
nyimma ta tali ala la kila la ko be alayhi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam woto nta kenola akenya to keno barati yake nyamen nan jonto kenola de moto kenola ay bambang ni wakilo ni ala nyaslam men soto je kila ala salo ketena akilo fula leti ala ketene til tan sabaro wala til muani konon ton so si faali sumanno barala al halidol be yala fakni ati kere wala mote ilo lanu lati la wolma walam toñati woto kam silimo be konton go fandur ko ton dola nim fam bambandola kila ko letul qadri o suto nimmenga asoto alon ka fo koy khayra ko be la soto saha nimmen fota alon ka fo fota fim bele wallahi woto kam silimo be konton letul qadri bañinna sun kar bañinna til talabam bañina letul qadri bañinna kila alayhi salatu wassalam abe sella min baro kam ako amin a fosi nya saba e kayen ko kamune amin ako e jibril jitan kan kamo sabale danka ko ngafo amin mo furi mbalet e ko e kila to ko sallallahu alaihi wasallam ite amin kila man dula fa ma wari fa man tembe fo e kila to ko mi sallallahu alaihi wasallam e janto le lala kendege e ya sallallahu alayhi asra marra nimen satante masinya kilin alabe sallema alabe ne male masinyata kila ko nimmo o fatuta imam fula kafu alama meni salite mam mo tannani misilme kendo imam fula kafu alama sidum alama me tannani handi misilmo be la tan yokan ila salo amam ala sali kilin si ite mo ako kasali ite mafosi nyata ala pa sali masinyata o mu kubalet kendege ako woto nimmo be ngeba wala ite kila to be ma sallallahu alaihi wasallam mo furunet ite ken futa ako de ko rakimo amf ikayen ko mojo ako e momen ngalon ay sembo soto asita ka doku keno afaya be balula menna ala wula flol balunde ate mo keno fu wula flol fatu tabulula awo fana futa le mo mantabe ako e momen ngalon ka fu nyin sun karo dunda abotala ala jungu do be je mem man kafar ako e ko fana mo furin balet wallahi kila ko nyin sun karo nalo tan wolu ni mo wul tan woro wala ala ko le kan horo yandi mo nyara duna arjan ha ni nyin ha men nyanta duna arjan atra men to ko safe ko be duna jahannama na ko kan ye batu ke altala se wande ala ye to dun yala yeto ko fa jahna bu ko na yeto ko safi aljana bu ko mo taw ako bar ni nyin tiltal la bam fanan sita ala ka munta mo wulta worulo membe yalon til mo nyin ko na e kan horo yandi wo be ka fo nyoma tiltal la bam nyina suta kilimo suta kilina ko nyoko ne kan horo yandi la ilaha illallah muhammad rasul ako manto be be duna aljana fo ni mengeba ko ni me bande seko yo ka hadiso tare nda ko ikayen ko jondumi ban arjana duna ko nimme bulatan no man tabe no biduna arjana ba nimme ngai bang kan soso ko biduna o we ba arjana duna